Kaniadtong tuig 1996 sa Sitio Garden sa Barangay Tambis, usa ka away sa yuta ang misangko sa kasakit. Yuta nga gibanhigan sa mga tribo, giangkon sa kwarta. Subi na ang pagmarka sa lupa para ugma masugdan na dayon ang pagkalot ug ang pagmina sa atong mga tao. Sir Poblos, ang yuta nga inyo napalit na sa ubos, ngano naabot diri sa taas? Dato, aduna kami mga saktong dokumento nga nagapamatuod nga among akakining parte sa lupa. Apan labag kini sa balaod. Kabalo kami nga ang punong bulawan na among yuta. Nagpadayon kami respeto sa among mga balaod, sa among mga ninuno diri sa among yuta. Ug kamo mapadayon, kita magkagubot. Sir, dili naman yung yuta. Di pa nag-iyahan pa man sa mga tribo ni Dato Laino. Dato! Nakita na ako sila. Nagmarka na sila sa atong yuta. Ang anak ko sa tribo, ang yuta sa atong mga ninuno o sa nato kayuta sa atong kalinawan, dili kini angay dapat nato ilugan. Amahan, lalo kayo ilang tuyo, di nato sila tugtan. Nakita na ko sa aking bangko. Moabot ang kagubot ug dili na to panalitan ng atong yuta. Andam makumbana para mulaban sa tong yuta. Bantayan ta ang ilang plano. Atong ipakita nga naatay dangpanan. Dili lang kini yuta para kanato. Kini puy anan sa atong anak ug apo. Muban ako. Ako'y kahadlukan. Ang mga tao nga parehas ni Mr. Pueblos ay way kaluoy sa ato ang tribo. Tomas? Sir. Balikan tani nga yuta ug magdalasad kitag mga armas. Ug para andam kita. Sige, sir. Jose, bantayin ninyo ang pikas dalan. Kung moabot sila, pagsingyas ra. Alina, mga dunata. Kulat! Pag-amping ka mo, huna-huna ang anaapang ay pamilya nga ulion. Ay sa! Nabati ko ang hangin. Naay mo ang dili maayo.
batong dalan dili lang lugar, nahimong lubnganan sa tinuod nga istorya. Ang yuta dili angay baligya kung ang presyo dugo. Aniadtong 1996 nahitabo ang massacre. Si Pueblos usa ka kwartahan nga negosyante. Dayon nakapalit og yuta unya nakadungog si Pueblos nga daghay bulawan sa yutang yang napalit. Apan overlaps kini pero gisupak gihapon ni Pueblos ang yutang gipanag-iyahan sa tribo nga niresulta sa massacre. Minaw. Kumpleto tag mga papeles. Ang yuta na inyong napalit tuwa sa ubos, ngano nasa taas? Ay nabati ko ang panahon. Ay, panahon ba to? Go. Wait lang. Uy, Ivan! Si Ivan! Amara! Ay na, pila si Adrian. Dato! Nakita na ko. Sir Pabwas, Views. Wala pa. Tomas. Dito tayo ni. Sir Pablos, ngano naabot man mo dira ang anyuhang gipal ay Sir, dili pa man. Amahan. Andamak, wala ako'y kahadlukan. Ang mga tao nga parehas ni Mr. Pueblos ay way kaluoy sa ato ang tribo.